proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. There is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repents. Programa ito ng istasyon There is AWR joy in the presence of the Katananan tayo angels mga of dito God Sabado ti oras di over one panangalangin sinner that ito repents. yung programa tayo AWR There is joy in the presence of the angels of God. or maki-join iti dayto nga programa tapos iti kasta may tuloy tayo tagdaydayaw ginapo Diyos iti tatanga aldaw na nga ng santuan kintap no ma-refresh mo ng kapsat dagiti panpanuno tayo may palagip dagiti nadadal tayo nabasbasa tayo manipod iti na santuan nga Biblia nga mga kapsat awisin kayo mampay iti may nga hararat sakbay tayo nga agtuloy iti dayto nga programa tayo okay. Mami, nga managayat ko, iti kinasirip, daw-dawatin mi ama, iti pandaki at damanen, tatakada kami nga Sabado, bayat apo iti panangaramid mi manan iti dahito yung programa mi, panangaramid mi iti Bible quiz mi, tatanga alda mo nga nasantuan. Sika kumaapot iti mga iparukpok, iti sirip ken lagip tapno ti kasta ama malagip mi dagiti sasaom nga mi nabasbasa nabasa kadagiti naglabas nga aldaw sapay ko maapot ti pamendisyon mo ken ti nasantuan nga presensyam ti maregnami manan itatanga aldaw pagramanan na apo iti panang pakpakawan mo kaday iti adu nga nagkurkurangan miken ka tapno ama umabot ka di or maawat ka di dita sa kaanan dagito nga dawat mi dagito manan apo iti pakpakaasi mi gapo iti nagan na apo man nga Jesus amen. This is your Adventist World Radio. Kabsat nga marik na iti ladingit, okay? Awawisin kayo manan kakabsat nga makipaset tayo manan iti dati nga programa tayo ta napintas dati kabsat nga programa taman na yun na dagiti panakaamo tayo iti giti na santuan nga sasaon na apo Diyos iti Biblia kat di namin napalabas nga Sabado kabsat ti questions tayo kat who are in the Bible no sa dino dagiti pakasarakan dagiti imbagak nga teksto okay sa dino ti kabsat ti pakasarakan tayo iti Biblia kat nga Sabado kabsat ti quiz tayo kat who am I sino ak sino dagiti dagitoy nga tattao nga masarakan iti daan nga tulag ken iti baro nga tulag ket pa-check absat nga ammo tayo no sino dagitoy nga tattao okay who am I sino ak okay for question number 1 nakaammo kabsat nga nakasagana dagiti papel ken laplapis tayo nga pagisuratan tayo kadagiti answers tayo okay sumapan tayo nga rin kabsat iti saludsod muna nga saludsod okay number 1 I had a son named Isaac. Who am I? I had a son named Isaac. Who am I? Ada anak iti anak alalaking agnagan iti Isaac. Sino ak? Ada anak iti maysang anak alalaking agnagan iti Isaac. Kuno Isaac. Sino ak? Or siya sino ak? A. Jacob. B. Abraham.
and C. Esau. Sino ti akin-anak ni Isaac? A. Jacob, B. Abraham, and C. Esau. Okay, number 2. I led the Israelites in the battle at Jericho. Who am I? I led the Israelites in the battle at Jericho. Who am I? Indalan ko dagiti Israelitas iti maysa nga gubat or laban ijay Jericho. Sino ak? Indalan ko dagiti Israelites or dagiti Israelitas iti maysa nga gubat or panakilaban sa Jericho. Sino ak? A. Joshua, B. Moses, and C. Gideon. A. Joshua, B. Moses, C. Gideon. For question number 3. I was the cousin of Esther who raised her like a daughter. Who am I? I was the cousin of Esther who raised her like a daughter. Siyak ti kasinsin ni Esther anang padakkel kenkwana akas maysa nga anak. Siyak ti kasinsin ni Esther anang padakkel kenkwana akas maysa nga anak. Sino ak? A. Jeroboam, B. Josiah, C. Mordecai. A. Jeroboam, B. Josiah, and C. Mordecai. For question number 4. God changed my name to Israel. Who am I? God changed my name to Israel. Who am I? Nasukatan itinagan ko iti Israel. Okay? Sino ak? Nasukatan tinagan ko iti Israel. Sino ak? Okay? Manipod ka absat di original nga nagan na nasukatan iti Israel. So da ginagan na ko mga nga John kas marigan ket nasukatan iti Israel. Sino daytoy? A. Noah, B. Jacob, and C. Isaac. A. Noah, B. Jacob, and C. Isaac. Okay, for question number 5. I was taken to heaven in a windstorm. Who am I? I was taken to heaven in a windstorm. Who am I? Naitayabak ang nagpalangit babaen iti maysa nga alawig. Naitayabak ang nagpalangit babaen iti maysa nga alawig. Sino ak? Sino dito kabsat nga naitayab manipod lang ay naipantilangit babaen iti maysa nga alawig. Okay? Letter A, Samuel, B. Elisha, and C. Elijah. A. Samuel, B. Elisha, and C. Elijah. Number 6. I was the oldest man in the Bible. Who am I? I was the oldest man in the Bible. Who am I? Siyak ti kalakayan at tao iti Biblia. Sino ak? Siyak ti kalakayan at tao iti Biblia. Sino ak? A. Methuselah, B. Enoch, and C. Lamech. A. Methuselah, B. Enoch, and C. Lamech. Number 7. I was the mother of Solomon. Who am I? I was the mother of Solomon. Who am I? Siyak ti ina ni Solomon. Sino ak? Siyak ti ina ni Solomon. Sino ak? A. Deborah, B. Jochebed, and C. Bathsheba. A. Deborah, B. Jochebed, and C. Bathsheba. Number 8. I died during the birth of a son I named Ben-Oni.
Who am I? I died during the birth of my son. I named Ben-One. Who am I? Pimusaya kay diin niya nako ti anak ko alalaki nga ni Ben-One. Sino ak? Pimusaya kay diin niya nako unin pasngay ko ti anak ko alalaki nga ni Ben-One. Sino ak? A. Rachel, B. Miriam, and C. Raquel. A. Rachel, B. Miriam, and C. Raquel. Number 9. I gave birth to Jacob's firstborn son, Reuben. Who am I? I gave birth to Jacob's firstborn son, Reuben. Who am I? Inpasngay ko iti naunang anak alalaki ni Jacob. Isu ni Reuben. Sino ak? Inpasngay ko unuin anak ko ti naunang anak alalaki ni Jacob. Nga isu ni Reuben. Sino ak? A. Rachel, B. Leah, and C. Rebecca. A. Rachel, B. Leah, and C. Rebecca. Okay, for the last question, I told my husband to curse God and die. Who am I? I told my husband to curse God and die. Who am I? Imbagak iti asawak nga ilunod na ti Diyos na katmatay. Sunan. Sino ak? Inbagak iti asawak nga ilunod na ti Diyos na katmatay isunan. Sino ak? Sino dito kabsat? Ngayon baga na iti asawa ng ilunod na ti Diyos na. A. Job's wife. Ano ti asawa ni Job? B. Lot's wife. Ano ti asawa ni Lot? C. Naaman's wife. Ano ti asawa ni Naaman? A. Job's wife. B. Lot's wife. And C. Naaman's wife. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Nalpas ka sa ti quiz tayo. Mapantayo ka dagiti answers tayo. Kat kitaan tayo ka sa naman ti man naala tayo manan itatanga Sabado. Ngum pa check up sa nga do. Ti maala tayo ta basic lang dagiti questions tayo. Okay? Number 1, I had a son named Isaac. Who am I? The answer is letter B. Abraham. Mabasa tayo kabsat iti Genesis chapter 21 verse 3 kuna na, and Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac. Okay, Genesis chapter 21 verse 3. Okay, so the answer for number 1 is letter B, Abraham. Number 2, I led the Israelites in the battle at Jericho. Who am I? The answer kabsat kat A, Joshua. Ni Joshua kakabsat iti nangi daulo kadag iti Israelitas iti maysa nga battle iti Jericho. Mabasa tayo jay Joshua chapter 5 verse 13. Okay, now it came about when Joshua was by Jericho, and tuloy tayo kabsat nga basaan. Nga ni tuloy tayo nga basaan ni Joshua kakabsat iti nangidalan kadag ito nga Israelites iti battle iti Jericho. So the answer for number 2 is letter A, Joshua. Number 3, I was the cousin of Esther who raised her like a daughter. Who am I? Sino dito kabsat nga kasinsin ni Esther? Nga nagpadakal kanya na? The answer is letter C, Mordecai. So na ni Mordecai, letter C. Mabasa tayo kabsat iti Esther chapter 2 verse 7. Ulitek, Esther chapter 2 verse 7. And he brought up Hadassah. Isu ni Hadassah kabsat kat ni isu ni Esther, his uncle's daughter, for she had neither father or mother, and the maid was fair and beautiful, whom Mordecai, when her father and mother were dead, took his own daughter. Isu nga pinadakal na kabsat ni Esther kas may nga anak na. Okay? For question number 4.
God changed my name to Israel. Who am I? Sino dito yung kabsat nga nasukatan tinaga na into Israel? Israel? Sino? Letter B, Jacob. So the answer for number 4 is letter B, ni Jacob kabsat. Mabasa tayo ti Genesis chapter 35 verse 10. Ulitan, pasaan tayo yung kabsat to? Genesis chapter 35 verse 10. Number 5. I was taken to heaven in a windstorm. Who am I? Sino dito nga ipalangit? Babanti may isang alawig kabsat. Isuni? Elijah. Letter C. Elijah. So the answer for number 5 is letter C. Mabasa tayo kabsat. It is 2 Kings chapter 2 verse 11. Ulitan. 2 Kings chapter 2 verse 11. Okay? For question number 6. I was the oldest man in the Bible. Who am I? The answer na kabsat no sino ti kalakayan at tao yung Biblia ka ti suni? Methuselah. Letter A. Methuselah. Mabasa tayo kabsat ijay Genesis chapter 5 verse 27. So all the days of Methuselah were 969 years and he died. So kabsat manutitawan ni Methuselah ay dinatay 969 years. 969, no? Maabot tayo nga tatatalay kabsat sa anon. So the oldest man in the Bible is Methuselah and he died when he was 969 years old. Okay? Number 7. I was the mother of Solomon. Who am I? Sino dito nga ina ni Solomon kabsat? The answer is letter C, Bathsheba. Sino iti ama ni Solomon ni Ari David, ni King David. Mabasa tayo kabsat ijay 1 Chronicles chapter 3 verse 5. Ulitan, 1 Chronicles chapter 3 verse 5. Iti da mga translation iti Biblia kakabsat ni Bathsheba kat adan itinagan nga Bathshua. Okay? Ti other translation ngam dito kakabsat lalo iti King James version han nga Bathsheba ti kunan na dikat Bathshua. Ngam ti Bathsheba kakabsat mabasa iti New English version. Dito pakabasan tayo kabsat nga Bathsheba iti ina ni Solomon. Ngam other translation sa balik kabsat Bathshua kunana. Okay? For number 8. I died during the birth of a son. I named Ben-Oni. Who am I? Sino kabsat datoy? Isuna ni Rachel. Letter A. Mabasa tayo kakabsat iti Genesis chapter 35 verse 16. Or King chapter 35 verse 18. Kuna natin verse 18. And it came to pass as her soul was in departing. Kahit nang saon kabsat na tayo, that she called his name Ben-Oni, but his father called him Benjamin. Idi kabsat nalpas, idi niya nakna pinanaganan ni Rachel ti Ben-Oni. Ngam kalpasan kabsat ti papatay ni Rachel, pinanaganan ti amana ti Benjamin. Okay? Mabasa tayo ulit ang pakabasaan. Genesis chapter 35 verses 16 and 18. Okay, number 9. I gave birth to Jacob's firstborn son, Reuben. Who am I? Sino dito kabsat? Ni Leah. Letter B, Leah. Di ba kabsat ni Leah? Ti muna nga asawa ni Jacob. Then, nagtrabaho ulit sunat. Ti manong nga tawtawan. Tapno, maasawa na ulit ti kabsat nga ni Leah nga iso ni Rachel. Okay, sunadan iti anak ni Jacob kini Leah nga iso ni Reuben. Ti inauna alalaki nga anak da. Okay, mabasa tayo kabsat iti Genesis chapter 35 verse 23. Okay, and for the last question, I told my husband to curse God and die. Who am I? The answer is letter A, Job's wife. Ti asawa kakabsat ni Job. Idi makita nan kakabsat nga intero-tirigat ni Job. Anya ti kunana iti Job chapter 2 verse
9 and 10, kunana chapter 10. But he said to her, you speak as one of the foolish women speaks. Shall we indeed accept good for God and not accept adversity? And all this Job did not sin with his lips. Iti verse 9. Then said his wife unto him, dost thou still retain thine integrity? Curse God and die. Okay? Dito pakabasa na Job chapter 2 verse 9. So sino tinimbaga dito kini Job? Ti asawa na kabsat. So the answer is letter A. Okay. Mano tinala tayo manon kakabsat? So 7, 8, 9, 10, not bad. Praise God, kaabsat. No, dagite, naala tayo kat na nga to, almost perfect, okay? Kahit na nga sa one fresh pie, na presko pie ka dagiti ulo tayo, dagiti nabasbasa tayo, nadingdingag tayo, nga sasao, no, isustorya manipod, iti nasantuan nga surat. Kat, inakmarod manan pumakadan kakabsat, nalpas tayo manan, tidak yung programa tayo, Bible quiz, kat sakbay naman, awisan kay mampay kapsat, tagyaman tayo kay ni Apo Diyos, tatanga Sabado. Managayat nga amami nga daka sa dilangit, agyaman kami Apo, iti nasantuan nga presensyam nga isumanan Apo nga adda kami itatanga aldaw ti Sabado, babaan Apo iti dito nga programa mi AWR Bible Quiz. Patyan mi ama nga sika iti makiadda kada kami mangtartarabay kada kami manipod itaken iti agnanayon. Datoy man Apo ti dawat mi ken ka kaputinagan na po mga Jesus. Amen. Nakarot po makalan kakabsat, siyak man ti kabsat kin gayam yo, blessed Yeso, pagkat kaduak dito iti master control nga naanos, iso ni Brother Dondon Torano, nga isut kabsat iti naanos nga maki mang asasis kadag iti ag program iti dahito nga istasyon. Kad ni Apo Diyos kumamanan kabsat iti makiada kada tayo. Amen. This is your Adventist World Radio.